Hello mga kalalabs, alam nyo, ito na yung aking kahula. Akala nyo ay grapes yan, ay duhat, hindi. Tomato yan. Yan ang aking kahula. So, salad dyan, lalagyan lang yan ng salad dressing. So, ayan na, lalagyan lang yan ito, salad dressing. Ayan, oregano. Tapos itong salad na dressing. Kunti lang. Hindi yan. Hindi, tapos asin na kunti. Yan, a pinch of salt. O, kunti lang. So, ayan na. Ayan na siya. Yung aking, may litos siyang kasama. Tamat yan. Tomato. Cherry. Black cherry tomato. Yan yung kahula ko. So, tada! It's ready.